अस्सलाम वालेकुम। साडा अपना पंजाब यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। आज की इस टेक्निकल वीडियो में हम बात करेंगे स्विमिंग पूल के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पंप में फ़ॉल्ट आ रहा है तो उसको कैसे फाइंड करते हैं और कैसे उसको फिक्स करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए जो स्विमिंग पूल की ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरेस्टिंग है, उसको सीखना चाहते हैं और या गल्फ़ में आना चाहते हैं स्विमिंग पूल ऑपरेटर में, तो वो कैसे इसको सीख सकते हैं। और अगर कोई पंप में ऑपरेटिंग के दौरान कोई इशू आता है कोई, तो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास पंप लगा हुआ है स्विमिंग पूल का, तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एयर ले रहा है। तो एयर कहाँ से ले रहा है, यही आज हमने ट्रेस करना है और उसको फिर हल करना है। तो बहुत ही अच्छी एक ट्रिक आज हम आपको बताएंगे जिससे आप सकें। सबसे पहले आपको मैं अपना स्विमिंग पूल दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर है, ये हमारा स्विमिंग पूल है और इसका जो पंप है अभी वो पानी को बहुत ज़्यादा एयर ले रहा है और प्रॉपर लिफ्टिंग नहीं कर रहा। तो अभी वही हम आपको दिखाएंगे कि अभी मैं ये पंप को ऑन करूँगा, आप देखिएगा कि ये कितनी एयर ले रहा है पंप। जी, तो आप दोस्तों ने देखा कि पंप बहुत ज़्यादा एयर ले रहा है और ये इसकी दो लाइनें हैं सर। ये जो लाइन है ये मेन ड्रेन लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये ड्रेन लाइन है जो कि स्विमिंग पूल के नीचे पैंदे से जो है बॉटम से पानी आ रहा है। और जो दूसरी लाइन है ये स्किमर की लाइन है। दोनों लाइनें ओपन हैं, ये दो लाइनों से सक्शन लाइनें हैं जहाँ से ये पानी ले रहा है। ये वैक्यूम की लाइन है, ये हमने बंद की हुई है और वो यूटिलिटी वाटर है अगर फ्रेश पानी डालने के लिए, वो भी बंद है, ये भी बंद है। ये दो लाइनों से पानी ले रहा है और दोनों बहुत ज़्यादा एयर आ रही है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि ये क्यों एयर ले रहा है। पंप को ऑन करके स्किमर की तरफ चलते हैं। पंप ऑन कर दिया है हमने। अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये पंप बेसिकली एयर क्यों ले रहा है। अभी देखें पानी तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पंप जो है वो बहुत ज़्यादा एयर ले रहा है और बहुत ज़्यादा साउंड पैदा कर रहा है। तो हम अपने इस प्रॉब्लम को कैसे तलाश कर सकते हैं कि पंप हमारा कहाँ से एयर ले रहा है। आपने अपने स्किमर के पास जाना है और स्किमर को चेक करना है कि स्किमर से तो एयर नहीं ले रहा। तो अभी हम स्किमर की तरफ चल रहे हैं। टोटल यहाँ पर हमारे पास 8 स्किमर हैं और 4 स्किमर एक पंप के साथ चलते हैं और 4 स्किमर जो हैं वो एक पंप के साथ। तो बारी बारी करके हम ये 4 स्किमर चेक करते हैं कि यहाँ से तो एयर नहीं जा रहा। ये देख सकते हैं आप, इसमें एयर नहीं है, ये बराबर पानी जा रहा है, इसमें एयर नहीं है, ये अच्छे से काम कर रहा है। इसको क्लोज़ कर देते हैं। अभी नेक्स्ट स्किमर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये बराबर से काम नहीं कर रहा। इसकी ये जो बास्केट है ये ऊपर आ चुकी हुई है। अभी इसने ये जो इस साइड में इसकी प्लेट होती है, ये आप देखिए, ये वाली, ये इसने रोक दी थी बास्केट ने। ये भी नीचे हुई है तो पानी आना शुरू हो गया। पहले ये इस तरीके से बंद थी, इस तरीके से जब बंद थी तो यहाँ से पानी बराबर नहीं आ रहा था और इस तरीके से एयर जा रही थी लाइन में। पानी थोड़ा थोड़ा जा रहा था और बाकी की एयर जो है वो लाइन में जा रही थी। इसी वजह से हमारा जो पंप है वो बहुत ज़्यादा एयर ले रहा था। अभी बाकी को भी देखते हैं, उनमें तो कोई इशू नहीं है। अभी हम चलते हैं अपने तीसरे स्किमर की तरफ और देखते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। इसका ऊपर से ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, इसमें भी सेम वही इशू आ रहा है, पानी नहीं आ रहा। इसका भी आगे जो गेट है वो बंद है, ये जाम हो जाता है बेसिकली। हालांकि इसको अभी ओपन होना चाहिए ये, लेकिन ये जाम हो गया है। इसको अभी हम इधर से जो है पुश करेंगे हाथ से ताकि ये गेट खुले और पानी आए।
ابھی جو ہے ایئر جانا بند ہو گئی ہے، ابھی صرف پانی جا رہا ہے۔ پہلے جو ہے وہ پانی کے ساتھ ایئر مکس ہو کے جا رہی تھی۔ ابھی اس کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں اور جو لاسٹ سکمر بچ گیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا 4 نمبر کا سکمر ہے، اس میں ایئر نہیں جا رہی، یہ اچھے سے کام کر رہا ہے۔ باقی کے 4 جو ہیں وہ دوسرے پمپ کے ساتھ چونکہ کنیکٹڈ ہیں، اس لیے ان کو نہیں دیکھیں گے۔ ابھی ہم چلیں گے پمپ کی طرف اور جا کے دیکھیں گے کہ ہمارا پمپ جو ہے وہ ابھی ایئر لے رہا ہے یا نہیں لے رہا۔ دوسرے نمبر پہ جو واٹر لیول ہے اس کا سوئمنگ پول کا، وہ آپ کو جو سکمر ہے اس کے ہاف فل کرنا ہوتا ہے۔ اگر سکمر مکمل طور پہ پانی میں ڈوب جائے گا تو پھر یہ سکمر کا پرپز کیا ہے کہ اگر سوئمنگ پول کی سرفس کے اوپر میں کوئی کچرا تیر رہا ہے، پلاسٹک بیگ ہے، ٹیشو ہے، تو وہ اس کے اندر اکٹھا ہو جائے گا اور وہ نہیں جائے گا، ہمارے پمپ میں نہیں جائے گا۔ ادھر ہی باسکٹ لگی ہے، اسی میں اکٹھا ہو جائے گا، ادھر سے اس کو کلین کر لیں گے۔ یہ ہماری ان لائٹ ہے جو پانی آ رہا ہے سوئمنگ پول سے۔ ابھی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کم آ رہا تھا، ابھی زیادہ پانی آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے ایئر آ رہی تھی، ابھی ایئر نہیں آ رہی، ابھی صرف پانی آ رہا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں پمپ کو۔ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے ہمارے ایئر بہت کم آ رہی ہے، اور تھوڑی دیر جب یہ پمپ چلے گا جو لائن میں ایئر ہے وہ بھی نکل جائے گی، اور یہ ہمارا جو ہے پمپ بالکل سموتھ رننگ شروع کر دے گا۔ اور ابھی بالکل ایئر ختم ہو گئی ہے اور ہمارا پمپ جو ہے وہ اچھے سے چل رہا ہے، ایئر آنا بند ہو گئی ہے۔ ابھی ہمارے پاس ایک سکمر پڑا ہوا ہے، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کا جو گیٹ ہے کہ یہ کیوں پرابلم کرتا ہے۔ اس میں بھی ایشوز نکال کے رکھا ہوا ہے۔ یہ سکمر گیٹ ہے جو سامنے باکس سکمر ہے اس میں لگتا ہے۔ اس کا ایک اس طرف میں پن ہے، ایک اس سائڈ میں پن ہوتا ہے جو کہ ڈیمیج ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے۔ اس طریقے سے یہ اس کا آگے ایک رہے گا، اور یہ اس طریقے سے لگا رہتا ہے۔ جب پمپ آن ہوتا ہے تو یہ اس طریقے سے ڈاؤن ہو جاتا ہے اور پانی جانا شروع کر دیتا ہے لائن میں، لیکن اگر یہ ڈاؤن نہ ہو، ایسے ہی رہے، تو پھر پانی نہیں جاتا پراپرلی اور لائن میں ایئر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے سکمر کو پراپرلی چیک کرنا ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے سامنے گیٹ کھڑا ہے تو اس کو جا کے مینولی آپ نے ہاتھ سے پش کر کے ایسے ڈاؤن کرنا ہے۔ اس کے پیچھے یہ ایئر ٹیوب لگی رہتی ہے جو کہ پانی میں ڈوبتی نہیں ہے، اس لیے جب یہ پمپ آن ہوتا ہے تو ایسے ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور جب پمپ آف ہوتا ہے تو یہ ایسے اس کو گیٹ کو اوپر کر دیتا ہے۔ آپ نے اس کو اس سینڈ پیپر سے اس کی سائڈیں کلین کرنی ہیں تاکہ یہ وہاں پر جو ہے اٹکے نہیں کہیں پہ، اور سموتھلی جو ہے یہ بالکل فریلی ایسے موو کرے۔ اگر ایسے اوپر آ کے دوبارہ اٹک جائے اور واپس نہ جائے، ہاتھ سے کرنا پڑے، تو اس کا مطلب اس میں پرابلم ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔